সবাইকে নমস্কার। এখনকার ছোট্ট ভিডিও যাবে পাট্টু গাদওয়ালের উপরে। আর দিস ইজ ভেরি সফিস্টিকেটেড লুকওয়ালা এক শাড়ি है ये। এটা না ভীষণই সফিস্টিকেটেড একটা শাড়ি আমি দেখাচ্ছি আপনাদের। মানে একটা হয় না খুব শান্ত শান্ত টাইপের একটা কিছু হয় লুকস থাকে, এই শাড়িটার মধ্যে না ঠিক সেই টাইপের একটা লুকস আছে। দেখুন বর্ডারটা খুব সুন্দর একটা বর্ডার যাচ্ছে, এটা যাচ্ছে এটার আঁচলটা, অ্যান্ড বডিতে থাকছে পুরো কাতান বুটাতে এরকম রাংকাট মোটিভের একটা লুকস কিন্তু এটার মধ্যে দেওয়া হয়েছে। চলুন এটা বলতে বলতে আমি বলে দিই, আমি সুবর্ণা অর্কিড ফ্যাশনের তরফ থেকে আজকের ভিডিও থাকছে আপনাদের সবার জন্য। ছোট করেই ভিডিওটা হবে, খুব বেশি এটা কালার অপশান নেই আমাদের। তো আজকের এই ভিডিওটা যাচ্ছে কিন্তু টোটালি गादवालेर ऊपर। एंड दिस इज द पट्टू गादवाल। कलर लुक्स देख लीजिए, हर एक कलर में ऐसे डुअल टोन आएगा, डुअल टोन ट्रिपल टोन दिखेगा। अंदर में जो डिजाइन है कलर है ये आपके सामने है, ऐसे स्ट्राइप करके आएगा। दिस इज ग्रांड पल्ला, एकदम बिल्कुल गादवाल मोटिव में ही इसका पल्ला बनाया गया है। एंड ये जरा इसका बॉर्डर सेक्शन फोल्डेड के कारण कहीं कहीं पे आपको जो है बॉर्डर का अगर क्लियर लुक्स ना दिखे तो आप लोग यहाँ पे इसका लोअर बॉर्डर देख सकते हो। अपर एंड लोअर बोथ बॉर्डर विल बी सेम। प्राइस बता देती हूँ, थोड़ी सी वेट कीजिए, कलर ऑप्शन दिखाते दिखाते ज़रूर आपको हम इसका जो है प्राइस बता देंगे। एंड ये जरा इसका फुल लुक्स, एक साड़ी का लुक्स देख लीजिए। ये ना मोरकुंटी कलर के अंदर एक पिंक कलर का है ये। एंड ये जरा इसका लुक्स जस्ट वाव वाला लुक्स है, देखिए लुक्स है ना खूबसूरत वाला पीस। एंड आई होप कि इसका जो फुल लुक्स है आपके सामने है। जस्ट लुक एट दिस पीस। मुझे लग रहा है मैं काफ़ी दूर से दिखा रही हूँ, मुझे नहीं पता कि आप लोग कैसा दिख रहे हैं, थोड़ा सा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी कैमरा का सेटअप मैंने थोड़ी सी चेंज करके रखा है, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं सही से दिखा रही हूँ या नहीं। मोरकुंठी कलर जो था ये पहला था। एंड इसी के साथ आप लोग ऐसे ही स्क्रीनशॉट लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे भी ये दिखाई दे रहा है कलर ऑप्शन। एंड नेक्स्ट वाला ये जरा इसका ब्लाउज पीस विथ बॉर्डर, ভীষণই সফট একদম বডি হ্যাকিং একটা ये লুকসের একটা শাড়ি मैं আপনাদের এখন দেখাচ্ছি। আমি এই মুহূর্তে না আমি এবার একটু ছোট করে দেখানোর চেষ্টা করছি, মানে আমি প্লিটস বানাবো বাট আমি একটু ক্লোজ দেখাবো। নেক্সট কালারটা চলে যাচ্ছে এরকমই একটা গ্রিন কালার আছে, এটার মধ্যে অলিভ গ্রিন কালারের মধ্যে না একটা ব্লू स्टोन, এটা যাচ্ছে অলিভ গ্রিन कलर के साथ एक थोड़ी सी ब्लू स्टोन है इसमें, क्योंकि ब्लू कलर वाला इसका जो है पल्ला है। एंड जस्ट এটা লুকসটা একটু দেখুন, ভীষণ সুন্দর শাড়ি এসছে, সত্যি খুব সুন্দর প্রত্যেকটা শাড়ি। জাস্ট লুক এট দিস পিস। আমি একটু সরে গিয়েই দেখাচ্ছি, আমার মনে হচ্ছে যেন আমি কম দেখাচ্ছি, এরকম দেখা যাচ্ছে না, দেখো তো ঠিকঠাক। জাস্ট লুক এট দিস পিস। আমি এখানে একদম দেখিয়ে দিলাম, এরপরে না এরকম ভাবে ক্লোজ করে দেখিয়ে দিই, তাহলে বেটার হবে। আর দিস ইজ ভেরি বিউটিফুল লুকস। কালারটা কিন্তু ভীষণই সফিস্টিকেটেড কালার। এটা যাচ্ছে এটার লাপেটা পোর্শন, দেন দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস উইথ বর্ডার। एंड द नेक्स्ट শাড়ি আমরা যেটা চলে যাব আমাদের নেক্সট কালার অপশন, अगेन अ বিউটিফুল পিঙ্ক কালারের সঙ্গে যাচ্ছে একটা ল্যাভেন্ডার কালারের সঙ্গে কন্ট্রাস্ট করে। দেখুন এভাবে একটা पर्पलिश पिंक, একটা যাচ্ছে এখানে जामुन कलर, और आप इसको लैवेंडर पिंक भी बोल सकते हो। एक्चुअली डुअल टोन वाला कलर है, तो थोड़ा सा जो है आपको यहाँ पे कंफ्यूज लग सकता है। एंड जस्ट लुक एट दिस पीस, वाओ। দেখুন কম দামে প্রচুর শাড়ি দেওয়া যায়, সে তো আমরা নিজেরাও দিই, আপনারা নিজেরাই বলেন যে রিজনেবল প্রাইসে এত সুন্দর সুন্দর শাড়ি প্রোভাইড করার জন্য অর্কিড ফ্যাশনের কাছে আমরা নিশ্চয়ই করতে পারি, ভরসা করতে পারি অর্কিড ফ্যাশনকে। সেই সঙ্গে আমি আপনাদেরকে এটা সম্পর্কেও বলবো যে এই শাড়িগুলোর জন্য কিন্তু আপনারা ভরসা করতে পারেন, যেমন কোয়ালিটি যাবে তেমন দেখুন প্রাইসের রেঞ্জ যাবে। এর আগে আমি আপনাদের একটা জাল কাতান ভারী কাজেরও দেখিয়েছি আর একটা ভিডিওতে, তো সেটাও আপনারা দেখেছেন আশা করি। তো ওই ভিডিওটাকে ফলো করলেও আপনারা পেয়ে যাবেন। দেখুন কালার কিন্তু সবার মোটামুটি একটা সেম টাইপের দেখাই যায়, বাট চেঞ্জেস কেন থাকে? চেঞ্জেস থাকে কোয়ালিটির জন্য। তো এই যে শাড়িটা এই কোয়ালিটিতে যেটা আমি এই মুহূর্তে প্রোভাইড করতে পারছি আপনাদের সবার জন্য, এটার যে কালার অপশানগুলো দেখাচ্ছি প্রত্যেকটা কালার নিয়ে কিন্তু কমেন্ট অবশ্যই করবেন। আপনাদের একটা মানে কমেন্ট কিন্তু আমাদের ভীষণ উপকারী আমাদের জন্য। एक कमेंट आपका जो होते हैं ना, ये कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। सो काइंडली डू कमेंट्स, और साथ में एक लाइक करने में कुछ भी पैसे नहीं लगता है। सो प्लीज़ एक लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिए। आपका शेयर भी हमारे लिए बहुत कीमती होते हैं, अगर पॉसिबिलिटी है तो आप लोग शेयर भी कर दीजिए, तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये है इसका जो है
लपेटा पोर्शन ये ना एक लाइट स्काई कलर एंड एक लाइट सा ब्लूइश कलर के साथ कॉन्ट्रास्ट में है। छोटा सा वीडियो है, एंड तक जरूर देखिए। साथ में हाँ प्राइस बता देंगे, लास्ट साड़ी के साथ हम आपको प्राइस बता देते हैं। लास्ट साड़ी का कलर, वो माय गॉड, ब्लैक में किसका मन नहीं जाता है। और একটা আছে, अच्छा ये सेकेंड लास्ट শাড়ি है। আজকের ভিডিওতে আমি শুধু মিস করছি শাড়ি নিয়ে। এটার बैक साइड পোর্শনটা দেখানো হয়নি। दिस इज बैक साइड পোর্শন, इंटरलॉक वाला बॉर्डर रहेगा, ऐसे जाएगा। एंड প্রত্যেকটা শাড়ি এটা ভীষণ একটা আলাদা টাইপের লুকস আছে। দেখো শাড়িটা, তাই না? খুব সুন্দর। এত সুন্দর একটা লুকসের শাড়ি, আমি বলবো যে যতই আপনারা এদিক ওদিকে শাড়ি কেনেন না কেন, এই শাড়িগুলো না কেউ ছাড়বেন না। মানে সত্যিই খুব ভালো। আমাদের শপে কেউ এলে সবাই কিন্তু ঠিক এরকম টাইপ, মানে এই ডিজাইন বলছি না, মানে এই কোয়ালিটির উপরে কিন্তু সবাই মানে ওয়েট করে থাকে যে কোয়ালিটিটা কেমন আমরা দিচ্ছি, সেটার উপরে ডিপেন্ড করেই কিন্তু সবাই পারচেস করে। দেখুন লো প্রাইসে এতে সব শাড়ি পাওয়া যায়, কিন্তু লো প্রাইস মানেই যে লো কোয়ালিটি সেটা কিন্তু নয়। যেমন আজকাল আমাদের ওপেন বর্ডার শাড়িগুলো যেগুলো এসছে কাতান সিল্কের, সেগুলোর মধ্যেও 2-3টে কোয়ালিটি এসছে। আমরা যে কোয়ালিটিটাকে প্রেফার করি সেটা আমাদের প্রাইস থাকে 1099-এর, 999-এর এরকমভাবে। তো সেগুলোরও কিন্তু প্রাইস এরকমই একটু কম রেঞ্জের হলেও সেটার কাপড় বা ডিজাইন ভীষণই সুন্দর। তো ওগুলো কিন্তু আপনারা চোখ বন্ধ করেই নিতে পারেন, কোনো রকম কনফিউশন রাখার দরকার নেই, একদম ইজিলি আপনারা ওগুলো বুক করতে পারবেন। জাস্ট লুক অ্যাট দিস পিস। এই কালারটা কার কার লাগবে, এটাও খুব সুন্দর একটা কালার। আগের শেডটাও ছিল কিন্তু ওরকম অলিভ গ্রিনের মধ্যে ব্লু শেড, আর এটাও চলে যাচ্ছে এরকমই ঠিক একটা অলিভ গ্রিনের মধ্যে পার্পল কালারের একটা শেড, তাই না? এটার মধ্যে আবার একটা ব্লু টোনও আছে। মানে টোটালি যদি আমি দেখি তাহলে এই শাড়িটাতে আমরা ট্রিপল টোন পাচ্ছি। इसका ना एक्चुअल में अगर ध्यान से हम लोग देखेंगे तो इसका ना एक्चुअल में ट्रिपल टोन आ रहा है। देखिए यहाँ पे टोन इसका, एक यहाँ पे देखिए ऑलिव ग्रीन है, एक हल्का सा यहाँ पे ब्लूइश टोन भी है, इसके साथ इसका जो ये मेजेंटा कलर है इसके अंदर भी टोन है। तो ये थी हमारी पट्टू गढ़वाल का इतना सा पोर्शन का एक साड़ी जो मैं आपको दिखाने वाली थी। अभी है इसका प्राइस के बारे में बताना। मैंने पूरी वीडियो में अभी तक प्राइस नहीं बताई आप सबके लिए। ये साड़ी का प्राइस जाने वाली है ओनली फॉर 1499। शिपिंग चार्जेस इंक्लूडिंग रहेगा इसके अंदर। कोई अगर कैश ऑन डिलीवरी लेना चाहोगे तो कैश ऑन डिलीवरी के लिए चार्जेस आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल इतना सही है हमारे पट्टू गढ़वाल का ये सारा कलेक्शन। इतना ही रहने देते हैं आज का ये वीडियो। मिलते हैं आप सबके साथ अगला वीडियो में। तब तक के लिए सब लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, एंड प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक, फॉलो एंड शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि सबके पास वीडियो का जो है ये रिच पहुँचने लगे एंड सबको रिजनेबल प्राइस में साड़ियाँ मिलते रहे। अभी के लिए बाय बाय ऑल, हैव ए नाइस डे।